Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners, we have been reading the last sermon of the Holy Prophet ﷺ. In today's lecture, we are going to read the last part of the lesson. Please watch this video attentively. If you have any question and queries, I am available on SMS, WhatsApp and call. I will also appreciate your suggestion for regarding the method of teaching. Let's start today's lesson. Haji, we are reading uh, the actual address, the actual sermon, which was delivered by the Holy Prophet ﷺ to 120,000 pilgrims in the Urana valley of Mount Arafat, and it was the 9th day of Zilhajj. The Prophet ﷺ continues his sermon. He says, "Beware of Satan, शैतान से खबरदार रहो, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने मजहब के हिफाजत के लिए, अपने मजहब की हिफाजत के लिए शैतान से खबरदार रहो. He has lost all hope. उसके पास कोई उम्मीद नहीं है. That he will ever be able to lead you astray in big things. इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको बड़ी गलतियों में मुब्तला कर दे. He has lost all hope. उसके पास कोई उम्मीद नहीं है. That he will ever be able to lead you astray. इसलिए वो कोशिश करेगा कि तुम्हें गुमराह कर दे in big things, बड़ी बड़ी चीजों में. So beware of following him in small things. इसलिए छोटी बातों में उसकी पैरवी से बचो. He has lost all hope, and that he will ever be able to lead you astray in big things. उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो बड़ी चीजों में, बड़े गुनाहों में आपको गुमराह, आपको मुब्तला करने की कोशिश करेगा. So beware of following him in small things. इसलिए छोटी चीजों में, छोटे गुनाहों में उसकी पैरवी से गुरेज करो. O people, it is true. लोगों, ये सच है. That you have certain rights with regard to your women. कि तुम्हारे अपने औरतों पर खास हुकूक है. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. लोगों, ये बात सच है कि तुम्हारे अपने बीवियों पर, अपनी औरतों पर हुकूक है. But they also have rights over you. लेकिन उनके तुम्हारे ऊपर भी हुकूक है. Remember that you have taken them as your wives. याद रखो, तुमने उनको अपनी बीवियां बनाई है. Only under Allah's trust, अल्लाह के निगरानी में, and with his permission, और अल्लाह की इजाजत से. Remember that you have taken them as your wives. याद रखो, तुमने उनको अपनी बीवियां बनाई है. Only under Allah's trust and with his permission, अल्लाह की इजाजत से और उसकी रजा से. If they abide by your rights, अगर तुम्हारी औरतें तुम्हारे हुकूक पूरी करती हों, then to them belongs the right, तो फिर ये उनका हक बनता है to be fed, कि उन्हें खाना खिलाया जाए, and clothed, और उन्हें अच्छे कपड़े दिए जाए, in kindness, और उनके साथ मेहरबानी का सलूक किया जाए. If they abide by your rights, अगर वो तुम्हारे हुकूक पूरी करती हों, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness, तो फिर ये उनका हक है कि उन्हें उनके साथ मेहरबानी का सलूक किया जाए, उन्हें अच्छा खाना दिया जाए और उन्हें अच्छे कपड़े दिए जाए. Do treat your women well.
अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो and be kind to them और उनके साथ मेहरबानी का सलूक करो for क्योंकि they are your partners वो तुम्हारे साथी हैं and committed helpers और वो तुम्हारे पक्की मददगार हैं do treat your women well अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो and be kind to them और उनके साथ मेहरबानी का सलूक करो for they are your partners and committed helpers क्योंकि वो तुम्हारे जीवन साथी है और तुम्हारी पक्की मददगार है and it is your right और ये तुम्हारा हक है that they do not make friends कि वो दोस्तियां न करे with anyone किसी भी ऐसे शख्स के साथ of whom you do not approve जिसकी आप इजाजत ना देते हो It is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve. ये तुम्हारा हक है कि वो किसी भी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती न करे जिसकी आप इजाजत ना देते हो as well as never to be unchaste और इसके साथ साथ ये भी तुम्हारा हक है कि वो हमेशा पाक दामन रहे as well as never to be unchaste और इसके साथ ये भी तुम्हारा हक है कि वो हमेशा पाक दामन रहे O people, listen to me in earnest. लोगों बहुत ईमानदारी के साथ मेरी बात सुनो लोगों बहुत गौर के साथ मेरी बात सुनो लोगों बहुत शौक के साथ मेरी बात सुनो वर्शिप अल्लाह अल्लाह की इबादत करो say your 5 daily prayers पंजगाना नमाज अदा करो fast during the month of Ramadan रमजान के महीने के रोजे रखा करो give your wealth in zakat अपनी दौलत से ज़कात अदा करो परफॉर्म हज if you can afford to और अगर आप ताकत रखते हो तो हज भी अदा करो O people listen to me in earnest लोगों शौक के साथ मेरी बात सुनो वर्शिप अल्लाह अल्लाह की इबादत करो say your 5 daily prayer पंजगाना नमाज अदा करो फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान रमजान के महीने के रोजे रखा करो गिव योर वेल्थ इन ज़कात अपनी दौलत से ज़कात अदा करो परफॉर्म हज if you can afford to और अगर आप इस्तात रखते हो तो हज अदा करो द वाहिद पैराग्राफ ते غالباً ما تاسو ته په ابتدا کې ویلو چې په دې سرمن کې یو پاراګراف یا یو لاین داسې دی چې باغی کې صرف او صرف حضور صلی الله علیه وسلم د عبادتو په باره کې خبره کړې ده باقي ټول په ډیلینګز باندې کنسنټریټ ده باقي ټول خطبه هغه په ډیلینګز باندې په معاملاتو باندې کنسنټریټ ده او this is the only sentence yeah this is a short paragraph in which the Prophet ﷺ concentrate on ibadat باقی ټول خطبه تاسو سټډي کوئ نو تاسو وګورئ چې باقي کې صرف او صرف معاملات دي دا یو پیراګراف پر کوډې شان پیراګراف دی نو په دې کې حضور صلی الله علیه وسلم صرف او صرف عبادت دا غي ذکر کړی دی خجی نیکست پیراګراف All mankind is from Adam and Eve. तमाम बने नो इंसान आदम और हवा की औलाद हैं. Now from this very sentence, from this first sentence, we can guess the main, the central idea of the paragraph. It concentrates on equality. This paragraph contains the lesson about equality. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خپلو
صحابه کرامو ته خطبه کوي او هغوی ته وایي چې all mankind is from Adam and Eve. تمام بنی نوع انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہے. and Arab has no superiority over a non-Arab. کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی سپیریارٹی حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. نار a non-Arab has any superiority over an Arab. اور نہ کسی غیر عربی کو کسی عربی پر برتری حاصل ہے. Also, a white has no superiority over a black. اسی طرح کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. Nor does a black have any superiority over a white. اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. Except by piety and good action. ماں سوائے تقوی کے اور اچھے اعمال کے. نو دا خبره د قرآن پاک یو آیت دی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو حضور صلی الله علیه وسلم غالبا هغه آیت طرف ته اشاره کوي چې په تاسو کې بهتر هغه انسان دی د الله په نیز باندې کم چې زیات تقوادار دی. نو رنگ نسل دا نه میټر کوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم چونکې ما تاسو ته ویلي چې دا خطبه په اصل کې د اسلام سمری ده، ځکه چې د دین وروسته حضور صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام لیږي د تبلیغ دپاره. نو هغوی ته د اسلام چې کم غټې غټې خبرې دي، کم کی خبرې دي، نو هغه پوینټ آوټ کوي. نو ورته وایي چې also a white has no superiority over a black. اس لیے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. nor does a black have any superiority over a white. اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. except by piety and good action. ماں سوائے تقوی کے اور اچھے اعمال کے. learn یہ بھی سیکھ لو that every Muslim is a brother to every other Muslim. کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حقیقی بھائی ہے. and that the Muslims constitute one brotherhood. اور تمام مسلمان ایک بھائی چارہ ہے. یہ بھی سیکھ لو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک بھائی چارہ بناتے ہیں. nothing shall be legitimate. کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوگی to a Muslim ایک مسلمان پر which belongs to a fellow Muslim جو کسی دوسرے مسلمان کا ہو. nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim. ایسی چیز ایک مسلمان پر حلال نہیں ہوگی جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہو. unless it was given freely and willingly. جب تک یہ آزادی کے ساتھ اور مرضی کے ساتھ نہ دیا جائے. do not therefore do injustice to yourself. اس لیے اپنے ساتھ ناانصافی نہ کرو. do not therefore do injustice to yourself. اس لیے اپنے ساتھ ناانصافی نہ کرو. خجی نیکسٹ سلائیڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل خطبه جاری ساتي او صحابه کرامو ته وایي remember one day you shall appear before your Allah. یاد رکھو ایک دن تم اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگے and answer your deeds. اور اپنے اعمال کا جواب دو گے. یاد رکھو ایک دن تم اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے. so beware. اس لیے خبردار. do not stray. گمراہ نہ ہو جانا. from the path of righteousness. سچائی کے راستے سے. after I am gone. جب میں نہیں رہوں گا. اس لیے خبردار جب میں نہیں رہوں گا تو سچائی کے راستے سے
गुमराह ना हो जाना. Next slide. हाँ जी, په دې پیراګراف کې حضور صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین اعلان کوي. صحابه کرامو ته اعلان کوي چې زمانه وروسته بل پیغمبر، بل شریعت به نه راځي، بل کتاب به نه راځي د اسمان نه. نو د ختم نبوت اعلان پکې کوي. وای او پیپل، لوگو، نو پروفٹ، کوئی بھی پیغمبر اور اپوسٹل اور نہ کوئی میسنجر، نہ کوئی رسول شل کم آفٹر می، میرے بعد نہیں آئے گا. لوگوں میرے بعد نہ کوئی پیغمبر اور کوئی رسول نہیں آئے گا. And no new faith shall be born. اور نہ کوئی نیا عقیدہ آئے گا. نو دا صحیح حدیث ته او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلیرلی د خاتم النبیین اعلان کوي چې زه خاتم النبیین یم، زما سره د نبوت د رسالت خاتمه وشوه. د دې نه وروسته به نه به نبی راځي، نه به څوک رسول راځي. نو د خلکو په ذهن کې دا هم کینی چې هسې نه زمانه وروسته څوک د نبوت دعوه وکړي او تاسو ګمراه نشئ. هغې ته وایي چې او پیپل، نو پروفٹ اور اپوسٹل شل کم آفٹر می. لوگو نہ میرے بعد کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. اینڈ نو نیو فیتھ شل بی بورن. اور نہ کوئی نیا عقیدہ آئے گا. ریزن ویل، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اس لیے دماغ لگاؤ. Therefore, O people، اس لیے لوگوں دماغ لگاؤ، دماغ سے کام لو. and understand words، اور ان الفاظ کو سمجھ لو. which I convey to you، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. لوگوں اچھی طرح غور کرو اور ان الفاظ کو سمجھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. I leave behind me two things، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. the Quran and my example، یعنی قرآن اور میری اپنی مثال. the سنت، یعنی میری سنت. and if you follow these two، اور اگر تم ان دو پر عمل کرو گے، you will never go astray، تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. and if you follow these two you will never go astray، اور اگر آپ ان دونوں پر عمل کرو گے تو آپ کبھی بھی راستے سے گمراہ نہیں ہوں گے، صحیح راستے سے بھٹکو گے نہیں. all those who listen to me، وہ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں. shall pass on my words to others، وہ میرے الفاظ دوسروں تک پہنچائے گے. and those to others again، اور پھر وہ اوروں کو وہ الفاظ پہنچائیں گے. and may the last one understand my words، اور اللہ کرے کہ آخر میں سننے والے لوگ میرے الفاظ کو بہتر انداز میں سمجھ سکے. then those، ان لوگوں کے مقابلے میں who listen to me directly، جو مجھے براہ راست سن رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ وہ لوگ میرے آخر میں، اور اللہ کرے کہ آخر میں میرے الفاظ سننے والے لوگ میرے الفاظ کو بہتر طور پر سمجھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو مجھے براہ راست سن رہے ہیں. Be my witness، او اللہ، اللہ آپ میرے گواہ رہنا. that I have conveyed your message to your people، کہ میں نے تمہارا پیغام تمہارے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. خجی
په اخرنی سلایډز کې دا ګلوسری دا الفاظ دي ما دا غي سینونیمز لیکلي دي او بیا مې وته دا غي فنکشن هم لیکلی چې په دې سنټنس کې دا لفظ چې کوم دی نو سب فنکشن کوي لکه اولنی لفظ دی بیویر نو د بیویر ټو بی ان گارد ټو بی الرٹ دا معنی ده ٹھیک ده خبردار رہنا چوکن نه رہنا چوکس رہنا ٹھیک ده او دا به تور ورب یوز شوی دغه شان استری دی دا اډورب دی نو دا اف ټارګټ ته وای ٹھیک ده د لارې نه بټکاوېدو ته وای د ټارګټ نه هټاوېدو ته وای ښه پرمیشن ناون دی دا کنسنت ته وای اسنت ته وای اپروول ته وای سانکشن ته وای نو دغه شان تاسو دا الفاظ سټډي کوي او ما تاسو ته مخکې ویلو چې چونکې زما سره د اردو سافټویر نشته دی نو لہذا د دې د اردو معنی تاسو په خپل باندې سرچ کړئ په خپل ډکشنری کې او د ځان سره دغه شان یو نوٹ بک کې دا نوٹ کړئ او بیا چې کله تاسو په بک کې دا لیسن ریډ کوئ نو دا به تاسو لخوا کافي هیلپ درکړي خجی زمونږه اولنې لیسن ختم شو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې په نیکسټ لیکچر کې به بیا مونږه لیسن نمبر 2 غالبا هغه د قائد اعظم سپیچ دی نو هغه وکاو ان شاء الله نو کپ دې لیسن کې تاسو ته په کم ځای کې هم سم مشکلات دي نو ما تاسو ته په اول کې مو بیا هم د تویم چې I am available on SMS WhatsApp او کال نو تاسو کالوم کولای شئ اس ام اس هم کولای شئ په واتس اپ هم زمانہ تاسو کولای شئ ان شاء الله د خپل قابلیت مطابق هغه تاسو رهنمایي کوم. Thank you very much.